Hello, maayong adlaw mga kayaw-yaw. Adlaw nga Huwebes, Abril 2, 2026. Shoutout tining napitas sa may Northern Cebu. Shoutout usab sa mga viewers, followers, supporters, and friends. Maayong adlaw kaninyong tanan. Okay, shoutout sa mga nagsaulog sa ilang adlong natawhan karong adlaw. Happy birthday to you. Shoutout usab sa mga nagpahigayon karong adlaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Thanksgivings and celebrations. Og shoutout sa mga nagsaulog karon sa ilang mga kapiestahan. Happy fiesta kaninyong tanan. Okay, padayon ta, ayaw kalimot sa pag-follow, daghang salamat o positibo lang kanunay.